الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربهم النبي والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الصحابة القرابة والتابعين وتابعي التابعين ربي إحسان جاب الدين ثم جميع سيدنا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا حسين حسن سيدنا حسين سيدنا رفعت الإنسان سيدنا خديجة الكبرى وسيدة عائشة وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عزيز العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا عبد الرحيم سيدنا موسى القادم سيدنا مهاجر الله بن عيسى وسيدنا بكر المقدم محمد بن علي وعلى وصوله ثم سيدنا أولياء شاه عبد القادر رجيلاني سيدنا أحمد ربي سيدنا أحمد بدري سيدنا الزوكي سيدنا أحمد المدني جميع مشايخنا خصوصا وجميع أولياء تسعة وجميع أولياء بهذه البلد خصوصا والشام وشان عبد عبد الله البجري الحبيب محمد بن عبد الله عباس محمد بن عباس باشم جميع مشايخنا والدينا وجدتنا خصوصا جدي والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع مشايخنا خصوصا أبو يسار محمد بن الملكي وسيد محمد بن سيد الحبيب محمد بن عبد الغني ثم يرى مؤلف هذا المولد الإمام عارف بالله القطب الحبيب علي بن محمد بن حسين على لبس وصوله وفروره أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم في خير ونعافيه بكة هذا المولد. الله يحفظ جميع أولادنا جميع أحفادنا جميع مجلسنا جميع من كل مكروه وسوء وظلم يا الله يا رب العالمين من كل وباء وكل بلاء وباء برحمتك يا أرحم الراحمين الذي كما صلى الله صالح على حد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. الله يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد
واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب.
فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قدسه واسع تجلي القلوب بانتسار فضله في القريب الساسع فله الحمد الذي لا ينحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تعداد صلى الله عليه حيث أبرز من علم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتصرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالا زل من صرف الوجود بالنور غمر الكون بحجة وجمال صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما أوجتلته مبشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته ربعة في سرونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزب عن وصفه اللسان ويحار في تعطل معانيه الجنان صلى الله عليه انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ وجود الخلق نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فجعته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظنان الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم مصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، 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 السلام عليك
السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن دعا لقتله هذه الدرة مكنونة والجوهرة المحسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج والعيون متصوفات إلى بروجه
متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكرس نطقت بالفرد عبارة معلنة بكمال البسارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بالغلام من بركة والسعادة الحزيمة صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمعة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجمد في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعناني. وقد انبسط القلم بتدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وعزن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لأشرة نطفي بهم بخمسة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل الله. أنت اللطيف لطيف لم تزل. أنت القديم قديم في الأزل الله. أنت اللطيف لطيف لم تزل. عنا الأزيل ما قد نزل من فضيح الخطب الشديد. يا الله يا عظيم أنت العظيم همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. حي قديم قديم وجيد الله. باق غني غني مجيد. حي قديم قديم وجيد الله. باق غني غني مجيد. عادل إله واحد بار رؤوف بالعبيد. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. وللنبي صل يا سلام
منا صلاة مع السلام وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع السلام يوم الجزاء نحن السلام مما نخاف يا مجيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم عظيم وكل هم من همنا يهون باسمك يا عظيم والآل والصحب الأسود سادوا به بيضا وسود والآل والصحب الأسود سادوا به بيضا وسود لا سيما محي الحسود سيف الإله ابن الوليد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما نظم الفكر من دراري الاوصاف المحمديه قودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سيفه مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي بتوجهات خالصه والصلات الموصوله اللهم يا من اليه تتوجه الامال فتعود ظافره وعلى بعزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الواملة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكي كرسي لشارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالد المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل هذا اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب
الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالليس والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلني من نصر هذا الحبيب وازره ووالاه وظاهره وعم بركته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي بجميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام ولمن بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابصر عذاب ولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهز المكين والذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أولياء والشهداء والسادة وقابل السادة الشيخ أبو ياسر محمد بن محمد بن سيد الحمد الشيخ محمد زيد بن عبد الوهاب مسمى الإمام الشيخ أحمد المهني الشيبي سيد أحمد الشيخ أحمد أمري بن منى الشافعي محمد الشافعي إمام الغزالي إمام الحد جميع أولياء والشيخ أبو ياسر محمد بن سيد الحمد الشيخ والشيخ الحبيب الشيخ ياسين الفتاني جميع أولياء والشهداء في الرحمة يرحم بجد بجنة فعل بسنة والآخر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والداعي إلى الهدى والدلالة الأخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه قربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدني علما وارزقني فمن كاملا. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أجمعين. أما بعد
قال المؤلف الإمام الشيخ أحمد الميهي الشيبيني وسيدنا من سيد أحمد المرملي حفظهم الله رحمه الله تعالى وإمامنا الشافعي حفظه رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف إلى أن قال مبحث الصوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamad ba'd. Asatidal mukarramin hadirin serta as-sami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyahidin al-kiram. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk masih bisa mengkaji ayat-ayat Allah, untuk bisa mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun pada saat ini kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita mempelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui online atau melalui internet, yang mudah-mudahan kita berdoa secepatnya lagi, mudah-mudahan majelis-majelis kembali dibuka, masjid-masjid kembali dibuka, serta mudah-mudahan sebab terbesar daripada itu semua, yaitu yang dinamakan dengan virus corona, cepat-cepat hilang. Mudah-mudahan sehilangnya. Dengan sebab itu tidak ada lagi alasan kita menutup majelis-majelis kita, tidak lagi alasan kita tidak ke masjid, tidak lagi alasan kita berkumpul-kumpul demi membuat sebuah kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua walaupun berada di rumahnya masing-masing, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini semuanya dihilangkan semuanya, dan kita akan jemput tamu mulia yang akan datang kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Nah, pas lagi pembahasannya hari ini, yaitu pembahasan tentang puasa, karena beberapa hari lagi, tidak sampai 1 bulan lagi kita akan memasuki puasa. Jadi semalam disebutkan bahwasanya kewajiban ibadat, kewajiban mempelajari sebuah ilmu tentang ibadah itu diwajibkan manakala kewajiban tersebut akan dilaksanakan. Nah, seperti sekarang kita akan melaksanakan sebentar lagi yang namanya puasa, maka kita diwajibkan dari sekarang atau sebelum memasuki bulan Ramadan tersebut untuk mempelajari benar-benar bagaimana itu puasa, supaya apa? Supaya puasa yang kita laksanakan menjadi benar, menjadi sahih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam alhamdulillah kita sudah bahas semuanya, pembahasan daripada wudu, taharah, macam-macam air mandi dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki kepada pembahasan puasa. Dalam bahasa Arab puasa namanya saum, as-saum atau puasa. Wa saumu ramadhana wajibun, dikatakan dalam kitab ini, dan puasa bulan Ramadan itu adalah wajib. Wa syurutu wujubihi salasatun. Jadi wajibnya kapan? Pada tahun 2 Hijriah. Disanakan di sini bisanati tsaniyah minal hijrah, wa shoma sallallahu alaihi wasallam tis'asinin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 9 bulan, dan Rasulullah berdiam di kota Madinah selama 10 tahun. 9 bulan semuanya itu semuanya naqisun illa sanatun fakamilah. Wakil ghaidarik, kata beliau. Jadi syarat wajib daripada puasa kita perhatikan. Apabila kita telah memenuhi daripada syarat-syarat ini, maka wajib kita berpuasa. Yang pertama Islam. Jadi kalau yang sudah mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berarti dia orang Islam, dia mukallaf, dia akan diwajibkan kewajiban-kewajiban, di antaranya puasa, dan sebelum-sebelumnya ada yang namanya sholat dan lain sebagainya. Dan yang kedua syarat wajibnya al-bulugh, yaitu baligh. Apa tandanya orang baligh? Siapa yang tahu? Fahmi tahu? Tandanya orang baligh gimana? Amin. Tandanya orang baligh gimana?
Tandanya mimpi basah ya. Kalau mimpi kering enggak ya. Jadi mimpi basah. Ferdi kira-kira sudah mimpi basah atau belum enggak? Belum ya. Berarti sekarang ini kalau mandi enggak basah terus? Hah? Belum. Berarti yang sudah Adit sudah ya. Pahami sudah belum? Belum ya, sebentar lagi ya. Wal aqlu, dan mempunyai akal. Akal maksudnya punya akal. Semua kita punya akal apa enggak? Punya, tapi yang dimaksud sini ada akal yang sehat. Orang-orang yang di rumah sakit jiwa kira-kira punya akal enggak? Punya akal, tapi akalnya lagi terganggu. Ya itu. Wa yu'miru bihi at-tiblu li sab'in in mayyaza wa ataqahu. Disuruh seseorang anak apabila berumur 7 tahun maka disuruh untuk puasa. Ferdi umurnya berapa? Umurnya berapa? 5 tahun? Oh 9 tahun, berarti sudah disuruh untuk puasa. Andika umurnya berapa tahun? 9 tahun, 12 tahun, semua. Jadi dalam umur 7 tahun sudah disuruh untuk apa namanya, untuk dia berpuasa apabila dia sudah memayyiz dan mampu melaksanakannya. Wa yudrabu ala tarkihi li 10, dan apabila sudah berumur 10 tahun, apabila umur 10 tahun seperti Fahmi umur 10 tahun kemudian meninggalkan puasa, maka boleh dipukul. Siapa yang memukul? Orang tuanya. Nah itu. Jadi kalau nggak puasa bisa dipukul. Wa yubahu tarkuhu lil maridi idza wajada bihi dararan syadidan, dan boleh ditinggalkan puasa tersebut apabila mempunyai atau mendapati ada kemudaratan yang sangat. Artinya apa? Dia mempunyai mudarat apabila puasa. Mungkin misalnya disuruh dokter apa, ada penyakit atau apa segalanya yang kira-kira tidak bisa sembuh kalau dia tetap puasa, maka orang ini boleh meninggalkan puasa. Walil musafiri safaran tawilan mubahan, dan bagi orang yang musafir, misalnya perjalanan dari sini ke Jawa, ya kan, perjalanan sangat jauh, boleh enggak tidak puasa? Boleh, kalau perjalanannya jauh, atau dari sini mulai sana ingin pacaran, Fahmi pengen ketemuan sama pacarnya, ketemuan misalnya ketemuan di medsos, kemudian pas ketemuan mau pacaran di sana, boleh apa enggak? Puasanya nggak boleh dibatalkan. Nah itu ya. Kemudian jadi syaratnya safarnya harus secara mubah, mubah ataupun dalam sebuah kebaikan. Pokoknya kalau pergi berangkat kemana saja, ingin merampok, ingin berzina, ingin pacaran, ingin pergi ke diskotik dan sebagainya, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya. Ya. Wa syurutu sihhatihi di orangnya syaratnya adalah Islam. Wal aqlu, sama yang seperti tadi, berakal. Wan haidi wan nifasi wal wiladati jami'an nahari, dan dia bersih daripada haid, nifas, dan baru melahirkan setiap waktu di hari-hari tersebut, di hari-hari puasa tersebut. Maka kalau misalnya haid boleh tidak puasa, tetapi harus diqadha nantinya. Wal waktul qabilul sami, dan waktunya itu adalah untuk menerima untuk kepada puasa. Wa furuduhu, atau fardu-fardunya apa? Nah, di sini
bulan malam pertama sampai malam ketiga, dan di akhir nanti sampai tanggal 28, nah, itu dinamakan dengan ru'yatul hilal, atau itu dinamakan dengan hilal. Nama bulannya hilal. Ada Qamarun, itu bulan juga ngarannya. Ada Badrun, itu bulan purnama, sama. Nah, di situ nama-nama daripada bulan. Au istiqmalu Sya'ban 30 yauman, atau menyempurnakan bulan Ramadan tersebut menjadi 30. Jadi kalau misalnya di tanggal 29 melihat ada bulan, maka dia berpuasa. Tetapi kalau kada melihat berarti disempurnakan menjadi min huma liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Ujar baginda Rasul dalam dalam sebuah hadis, puasalah kalian karena melihatnya. Melihat apa? Melihat bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Apabila semuanya kada kelihatan, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Dan sekarang ini zamannya kita udah memikirkan lagi nang itu. Bapak kayak Ustaz Jar melihatnya ada permasalahan, ada pernah seorang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan bahwasanya besok ini Idul Fitri. Nah, padahal di bulan belum terlihat. Di mana yang dipakai? Apakah keputusan pemerintah, yaitu pada waktu misalnya MUI pada waktu itu, atau bagian fatwanya bagaimana? Apakah dia berbuka puasa besok hari Idul Fitri, atau dia menunggu pemerintah? Nah, kita pernah menanyakan kepada guru kita, yaitu Kiai Haji Qaimuddin. Kata beliau, sudah, kalaupun ada orang melihat juga cuma satu orang, maka kita melihat pemerintah. Dan sekarang pun pemerintahnya alatnya sudah canggih, alatnya sudah berapa derajat itu bulan sudah diperlihatkan. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mencari-cari sendiri, mencari bulan, mencari pemerintah itu sudah punya alat. Andaikan salah juga kita tidak berdosa. Andaikan salah juga kita tidak berdosa, karena kita sudah mengentaati peraturan pemerintah. Dan pemerintah pun punya ulama sendiri yang membahas tentang masalah itu. Ada dewannya, ada panitianya tentang bagaimana itu dimulai bulan Ramadan ataupun ditetapkannya Idul Fitri. Itu semuanya sudah jelas. Wa kalamul musannif fi ma yajibu bihi shaum Ramadan 'alal umum. Dan ini adalah perkataan pengarang kitab tentang keumuman puasa Ramadan. Amma 'alal khusus faqad yajibu. Adapun secara khusus kata beliau, buah tanah tidak pernah dilihati oleh penduduk atau siapa, dan tidak ada beritahuan. Bagaimana? Nah, ini boleh dia berijtihad. Berijtihad artinya apa? Esok ini sudah pas ke 30 hari atau belum kah? Sudah ijtihad, berarti sudah 30 hari masuk bulan 1 bulan Ramadan. Boleh demikian. Wa arkanuhu ay shaum Ramadan isnani. Rukun puasa itu, puasa Ramadan ada 2. Yang pertama an-niyah bil qalbi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang pertama adalah berniat. Jadi kada boleh bila puasa walaupun mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tapi kada berniat puasa, maka kada dapat puasanya. Likulli lailatin ay fi, jadi tiap malam harus berdoa. Makanya kita kalau misalnya di bulan Ramadan, misalnya di masjid-masjid kan, atau di langgar-langgar, imamnya pas tuntung, biasanya setelah sholat witir ya kan, lalu imamnya berkata nawaitu shauma ghadin an adai di syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Biar enggak? Hafal enggak? Pahami apa enggak? Ya terus puasa ya apa biasanya? Enggak pakai niat dong. Niat puasa. Nawaitu, ya. Artinya apa? Sunnah. Artinya dalam hati kita niat besok sengaja aku puasa, besok hari bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang harus kita harus pasang niat. Wa fi nuskhatin kullalailatin. Jadi kita mazhab Imam Syafi'i wajib tiap malam berniat. Nah, bi'anyan wi ba'dal ghurub wa qablal fajr. Mulai buka puasa
Ila buka puasa sudah masuk maghrib kita udah berniat boleh. Nah, atau pas malam habis taraweh boleh, atau pas basahur boleh. Sudah subuh, sudah sampai jam 6, jam 7 pagi hanya berniat kada boleh. Kada boleh. Misalnya malamnya begadang, ya kan? Lalu kada sempat berniat. Nah, itu kada boleh. Wa qablal fajri man lam yubayyit asyam qalbal fajri fala syamalah. Karena dalam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, barang siapa yang tidak memalamkan niat maka tidak sah puasanya sebelum fajar. Wa qallu niyati ayyan yasama ghadin an Ramadan. Dan niatnya yang paling pendek apa? Sengaja aku berniat puasa esok daripada bulan Ramadan. Cukup. Nah, kada perlu disebutkan ini tahun ini sudah cukup. Pada bulan Ramadan menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala itu. Wa kharaja bi qawlihi li kulli lailatin ma la intafat niyyah fi ba'dil layali fa inna kulla yawmin lam taqa fi lailatin niyyatun la yasihhu shaumuhu. Nah, makanya disebutkan di sini kalau menurut mazhab Syafi'i maka kalau kada berniat dalam malam satu malam tersebut makanya kada sah sembah puasanya. Tetapi ada mazhab yang lain, mazhab Malik. Makanya bila kita biasanya di bulan Ramadan awal itu kita sudah berniat sengaja aku puasa tahun ini 30 hari sempurna karena Allah Ta'ala. Berniat di pertama-tama. Supaya apa? Jadi kalau misalnya taklid daripada mazhab Malik sudah diperboleh. Tapi tetap karena apa berniat bertaklid Imam Malik aja setiap malam tetap berniat kembali setiap malamnya. Falau nawa awwalatin Ramadan sawma jami'an syahri sah lahul yom awal fakat. Nah, disini ini malam pertama hari pertama aja, tetapi ada mazhab Imam Malik di dalam syarahnya ini yang memperbolehkan. Ya. Wathaniha, dan yang kedua apa? Al imsaku anil muftirati jami'an nahar. Dan yang kedua yaitu rukunnya, yang pertama tadi niat, yang kedua menjaga atau menahan daripada yang membatalkan puasa. Apalagi yang membatalkan puasa? Tsumma bayyana al-mufattirat biqaulihi min ta'amin, makan makanan. Makan makanan. Man akala nasiyan lam yaftur. Kata barang siapa yang makan nasi maka kada batal puasa. Ini nasinya kalau nasi bahasa Indonesia. Kalau nasi bahasa Arab maka kada batal. Man akala nasian, barang siapa makan nasi maka batal shaumuhu, maka batal puasa. Kamu ada puasa kah? Oh, lupa aja, kada ingat jar. Kada batal. Tetapi kalau misalnya makan, Adit makan sepiring, 2 piring sudah siang-siang, makan es pulang, es kelapa, habis itu pahmi belum tuntung lagi Adit makan dipadahi, kamu puasa. Nah, itu kayak Pak itu kada batal asalkan dia berhenti. Tetapi kalau inya tetap makan puasa, tanggung aja sepiring lagi aja. Nah, batal. Atau bisa juga pura-pura kada ingat makan sudah dipadahi, sudah tuntung makan, ikam ikam batal puasa jar. Padahalnya tahu aja kalau nya cuma pura-pura. Tiga. Ya. Terus lagi apalagi yang membatalkan? Ta'amin, makanan, syarabin, minuman apa aja, es kelapa kah, es nyior kah, apa bila siang-siang batal, es krim apalagi. Fayabtul shaumu bitanawuli wahidin minhuma wa in qalla, maka batal memakan sedikit aja batal, sedikit batal, banyak bang
Batal bang, bila sedikit batal, bila banyak bang. Makan, minum sedikit batal lah, sedikit garang maksudnya tebah batal. Di muka kah, di belakang masukannya tebah batal. Rayuan pengantin baru misalnya Ridwan ya, kalau bulan Ramadan nah, itu batal juga. Wa qublatin, dan berciuman batal juga. Wa mudaja'atin bila hailin, berpelukan juga tanpa ada pembatas babaju segalanya, maka tetap batal sebenarnya bila keluar mani. Wa kharaja biqaulihi an mubasyaratin al inzalu bighairi mubasyaratin. Nah, keluar daripada yang dinamakan berjumpa rayu itu al inzal bighairi mubasyaratin, kafikrin wa nadratin wa syahwatin. Nah, kemudian lagi jisidin wa min fayabtul shaumu bil inzali istimna'in, maka batal puasanya dengan ketika keluar daripada istimna tadi. Li'innal ilat min ghairi inzalin mubtilun lisaumi, karena memasukkan tersebut walaupun kada inzal, kada keluar, maka tetap itu adalah batal puasanya. Pal inzalu binau'i syahwatin aul, apalagi keluar karena syahwat pulang, tambah batal. Wa kharaja bi taqyidi inzal mani bima dzakarahu ma law kharajal maniyyu binahwi ihtilamin fa innahu la yadur. Nah, kalau misalnya bermimpi, adit bermimpi kawin misalnya, kemaluannya, mohon maaf, misalnya gatel lalu digatalnya, kada merasa tak keluar, batal atau kada batal. Wa min kulli ainin dakhalat fi jawfin wa illam yakun fihi quwwatun tuhailul ghida aw dawa min fadli fathil fa maftuhin fa yabtul saw bi dukhulil ain fi ma dzakar ka an dakhalat ila batinil ada. Nah, ada pulang misalnya ada benda masuk ke rongga-rongga di awak kita. Nah, itu masuk, baik itu nang berbentuk makanan masuknya, air kah masuknya, atau obat kah, itu semuanya membatalkan jarsidin. Nah, ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidarin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al mu'allif ila an qala faslun, suatu pasal lagi sidin, wa 'alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batina. Hendaklah engkau jar Imam Haddad untuk melazimkan kebersihan baik secara zahir dan batin, apalagi sekarang ini. Ujar Dr. Yusri, seorang mursyid tarikah di mana, di Mesir, seorang alim, profesor, doktor juga, tetapi juga orang dokter juga. Jadi apa?
untuk menghadapi virus corona ini ternyata jangan terlalu banyak memakai sabun, tapi kata beliau cukup dengan kita berwudu 5 kali sehari dengan membasuh tangan itu 5 kali, apalagi sunnah sebelum wudu kita basuh tangan dulu, itu sudah cukup ujar Sidin. Sudah cukup, karena dengan membasuh tangan air yang mengalir itu sudah menghilangkan virus-virus baik, bukan menghilangkan virus-virus yang tidak baik, virus-virus yang mengganggu atau yang akan merusak kita. Tetapi kalau pakai sabun yang berlebihan dan lain sebagainya, itu kata beliau akan menghancurkan, akan menghilangkan virus pertahanan tubuh kita. Jadi kata beliau cukup dengan itu. Nah ternyata apa? Ternyata kita sekarang ini kalau Joguru Udin adalah bahaya tahun 2020 karena kendaraan bisa terbang, mobil bisa terbang. Tapi ternyata apa? Sekarang 2020 kita disuruh belajar membasuh tangan secara sempurna, membasuh kebersihan. Artinya semua itu diajarkan kita dengan semua itu. Dan itu apakah keluar daripada Islam? Ternyata Islam lebih dahulu mengajarkan akan itu. An-nadhafatu minal iman. Fa in asabaka minha syai'un ma'ar rutubati, apabila tertimpa kepada engkau, lain di sini nah. Wa fa in naman kamulat basyaran jasmaniya, walaupun bentuk tubuhnya jasmaninya adalah manusia, tetapi dengan bersih zahir dan batin, maka dia sama seperti malaikatnya secara ruhaniyahnya. Kejar. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'ala an-nadhafati, wa qala alaihi salam, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Karena jar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, buniyad dinu 'ala an-nadhafah, hanya saja agama itu dibangun dengan kebersihan. Berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu nadhif yuhibbun nadhafah. Allah itu adalah simatil hadis wa ta'alih bidati an kulli naqsin. Dimasukkan Allah Subhanahu wa taala bersih itu jauh Allah daripada segala kekurangan, bersih daripada segala kekurangan, suci daripada kekurangan. Wa hubbun nadhafah min ghairihi kinayatun an khulusil aqidah. Dan Allah mencintai kebersihan itu maksudnya daripada bersihnya akidah, daripada syirik, daripada mengikuti hawa nafsu, daripada kemudian nadhafatul qalbi anil ghil, dan juga kebersihan hati daripada hasud, daripada hikid, kada ketujuan orang dan lain sebagainya. Tsumma nadhafatul mat'am wal malbas anil haram wa tasyubah, dan juga bersihnya pakaian dan juga minuman dan juga makanan daripada yang haram dan syubhat ujar Sidin. Kemudian nadhafatut dhahir limulabasatil ibadah, dan pakaian yang dhahir itu mengapa? Kebersihan nang dohir itu apa? Seperti kita anak sembahyang, pakaian yang bersih itu jersidin. Insyaallah nggak pahami pakai begamis anyar itu. Nah, itu bersih insyaallah. Kemudian di sidin bahwa taharah, orang-orang Yahudi itu kada ketujuh bebersih dan kada ketujuh bataharah di sini. Wa kasatul bukhul wal khissah wad danaah, dan orang mana namanya? Orang Yahudi itu ketujuh bakhil, pemalar jadi sidin. Wal khissah wad danaah, dan sesuatu kehinaan jadi sidin. Wa tahsulun nadhafah al-batinah bi tazkiyatin nafsi an rada'il akhlaqi kal kibri war riya'i wal hasadi wa hubbid dunya wa akhawatiha. Dan dihasilkan kebersihan batin. Nah, ini maksud kebersihan batin. Jadi kita bila bertaharah, bila mandi, bila berwudu itu jangan lupa juga, ya Allah,
kibir, sombong. Orang sombong ada awal. Orang sombong ini adalah sebuah penyakit yang susah disusahkan. Makanya di antara para guru-guru kita ada yang ingin supaya mujahadah untuk berjuang untuk menghilangkan kesombongan ini dengan cara apa? Dengan cara menyuruh muridnya untuk untuk merendahkan dirinya. Bahkan dengan apa? Dengan merendahkan dirinya dengan apa? Misalnya menjadi pengemis atau pembersih solokan-solokan. Itu semuanya untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan kekibiran, kesombongan di hati. Keluar untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan sampah-sampah, dan disangka orang-orang kalau membersihkan sampah itu berarti orang hina. Itu karena kita zaman sekarang seperti itu, dan banyak hal-hal yang demikian. Tapi pada hakikatnya begini, misalnya seseorang berkhidmah kepada gurunya, kemudian dia membersihkan, misalnya membersihkan, anggaplah WC ampun gurunya misalnya. Jangan lupa berniat pada waktu membersihkan itu, ya Allah, sebagaimana aku membersihkan WC guruku ini, ya Allah tolong juga bersihkan hati. Anggap menghilangkan kibir ini, menghilangkan kesombongan ini. Kita dikatakan seperti cerita Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani yang sahibul laban, yang waktu berdoa, ya Allah amtirin laban, ya Allah turunkanlah hujan apa? Hujan susu. Sementara beliau ingin masuki kota Aden, harus mengeluarkan karomahnya, beliau, ya sama amtirin laban, wahai langit turunkanlah laban, turunkanlah susu. Dikatakan susu itu sampai sekarang masih ada, padahal udah berapa ratus tahun. Itu bagaimana ya toh beliau setelah beliau mengaji lama, berguru kepada para habaib, berguru pada guru-gurunya, masyayikhnya, setelah pulang ke rumah kata gurunya, setelah demikian apa beliau keluar, walaupun dia berzina, walaupun dia melakukan kemaksiatan, andai kita dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima taubatnya, maka dia menjadi kekasih Allah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku belum tahu. Udah nggak jadi, pulang. Jalan lagi ketemu dengan anjing yang warnanya hitam jelek, kemudian korengan, kemudian jelek. Teringat, ya Allah, ini anjing sudah najis, jelek, korengan lagi. Ya sudah, ini berarti dia jauh lebih hina daripada diriku. Pulang. Aku lewati dan aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau tidak. Andai kata aku selamat, aku lebih mulia daripada anjing ini. Tetapi kalau aku tidak selamat, maka anjing lebih mulia daripada aku. Pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ternyata apa? Ternyata bertemu dengan ayahnya dan mengatakan, wahai ayahanda, tidak ada orang yang lebih hina daripada aku, dan ternyata akulah orang yang lebih hina daripada semuanya manusia.
Takaran ujar guru kita Al Habib Sigab bin Hasan Bahar untuk seorang itu merasa sombong atau tidak kalau dia merasa dia lebih mulia daripada orang lain. Siapa orang itu? Anak kecil kah, orang tua kah? Itu adalah orang mutakabbir, orang yang sombong. Itu juga yang dianjurkan Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun kepada ananda beliau yaitu Al Habib Sigab bin Hasan Bahrun sebelum pulang dari kota Madinah, harus melazimkan di dalam diri seperti hal itu. Dan ini juga yang sering diwasiatkan oleh guru kita, di antaranya Habib Sigab bin Hasan Bahrun untuk demikian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mutakabbir. Amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Susah kalau sombong ini. Wal hasad, dan orang hasud. Nah, orang hasud susah juga. Nggak bisa kita hidup di dunia tidak ada orang yang nggak hasud. Tetapi Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun malah mengatakan apabila orang ada hasud kepada engkau bersyukur, kata beliau. Memang susah. Kenapa bersyukur? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan fa inna kulladzi ni'matin mahsudin. Karena pada setiap nikmat akan dihasuti. Berarti kalau ada orang yang hasud kepada kita, maka berarti kita punya nikmat tapi susah. Dihasuti orang itu susah. Lalu kayaknya difitnah, lalu kayaknya dituduh, lalu kayaknya ditolimi. Memang susah, tetapi pada hakikatnya demikian. Berarti orang tidak mungkin hasud kepada kita kalau kita nggak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya apa-apa, misalnya Ridwan, wah Ridwan jadi orang sugih, dermawan pulang. Misalnya ada kawannya sama, sekolahnya sama, gawiannya sama, tapi duit beda. Lalu hasud, lalu dihasutinya. Wow, dipadahkannya si siapa namanya Ridwan tuh banyak berduit tuh, padahal gawiannya sama aku, ini begaduhan toyol aja. Nah, itu tuh hasud ngaranya. Hasud mengalahkan fitnah. Nah, itu nang kada boleh disini. Wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Cinta dunia apa? Banyak cinta dunia. Hubbud dunia ini cinta jabatan, ya sama. Cinta hendak dihormati orang, sama. Cinta dunia juga. Cinta harta, cinta semuanya dari dunia itu adalah ra'su akhlaq at-tawadu'i wal haya'i wal ikhlas was sakha wa akhwatiyah. Dan hendaklah jersidin menghiasi diri kita ini yang sudah bersih tadi dengan apa? Dengan makarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Seperti apa? Tawadu. Man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wata'allah. Barang siapa yang tawadu akan ditinggikan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, dan barang siapa yang merendahkan barang siapa yang sombong akan ditunggankan oleh Allah. Cuma ada sebagian kayak orang memang mengatakan demikian itu untuk merendahkan dirinya di sisi Allah, tetapi pada hakikatnya dia akan ditinggikan oleh Allah. Demikian. Jadi gitu. Wa haqaiqu hadhil akhraq wa tariqul sabil tahassul li fadailha qad jama'ahul Imam Ghazali fi syatri tsani min al ahya. Dan kesemuanya itu Jalsidin, hakikat tentang akhlak ini dan cara untuk menghilangkannya, di mana dengan hati membersihkannya, itu semuanya itu sudah dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Sidin, kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin dari kitab yang Masya Allah, yang sampai ulama-ulama mengatakan kadal ihya ayakuna Quran, seakan-akan hampir kitab Ihya Ulumuddin seperti Quran, karena saking luasnya pembahasannya, saking dijelaskannya semua dari orang bangun tidur sampai tidur lagi itu dijelaskan oleh Imam
Dan panjang umur kita bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin. Banyak para ulama-ulama ada yang 40 kali menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin, seperti Abu Bakar bin Husain As-Sigab, kakek daripada Ustaz Ahmad bin As-Sigab. Dikatakan kalau nggak salah 40 kali beliau lebih. Para ulama-ulama banyak, ada yang 25 kali khatam Ihya Ulumuddin. Dan khatam bukan sekedar khatam, dengan mengamalkannya. Dan hendak mengetahui ulama itu ulama akhirat kah ulama dunia kah? Ulama su' kah ulama akhirat kah? Ulama yang jahat kah ulama kah? Lihat, kalau ulama tersebut suka dengan kitab Ihya, maka berarti dia ulama akhirat, kata para ulama gitu. Wa amman nadhafatu dhahiratu fatahsulu bitarkil mukhalafat wa fi'lil muwafaqat. Adapun kita ingin membersihkan nang dhahir kita, kebersihan gitu ya, maka dengan kita mengikuti, meninggalkan apa-apa yang dilarang dan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman zayyana dhahira bil mulazamatil a'mali shalihah, barang siapa yang menghiasi dirinya, dhahirnya, dengan melaksanakan amal-amalan saleh, kata beliau, wa ammara batinahu bitakhalluq bil akhlaqil mahmudah, batinnya dengan berakhlak yang mahmudah, yang terpuji, faqad kamulat nadhafatuh, sungguh orang ini telah sempurna kebersihannya. Wa illa falahu nasibun minha biqadri bud'ihi an munkaratil akhlak. Apabila kada jua, nah paling kada mereka mempunyai porsi di sana seberapa banyak dia menjauhi daripada kemungkaran akhlak tersebut. Wal a'mal biqurbihi min mahasiniha, dan kedekatannya dengan apa-apa daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Jasibin. Wa min aqsamin nadhafati adh-dhahirati, dan daripada hadas kecil juga najis itu termasuk membersihkan terdahir. Pamin dzalika izalatu sya'ril anah, dan juga itu kita menghilangkan rambut daripada ketiak, bulu ketiak, wa nabtul ibid wa alhaqihi, itu semuanya, dan memotong bulu kemaluan, bulu ketiak dan sebagainya, membersihkannya. Wa qasus syarib, dan panukan kumis, wa taqlimil dhufur, dan memotong kuku, seperti Habib Muhammad Al-Hamid. Paling kada ketujuh sidit melihat kuku panjang, karena kuku panjang itu tempat bersembunyi siapa? Demikian cara memotong tangan atau memotong kuku. Nah, kayak apa caranya? Yabtadi minas sababah yumna ila khosriha, memulai daripada as-sababah wusta ila khinsiriha. Nah, mulai dari mana? Dari sababah, dari ibu sababah itu apa namanya nih? Ini apa namanya nih? Telunjuk. Nah, sababah wusta, ya. Kemudian dimulai dari sini, tak dipotong sampai sini, sampai sini. Nah, jadi sini. Caranya, ya. Wa yakhtim bi bahamil yumna, jadi terakhir di sini. Jadi mulai dari mana tadi? Masih ingat? Dari sini dulu. Nah, telunjuk kanan, jari tengah, terus jari manis, terus kelingking sebelah kiri, apalagi nih? Jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian ibu jari, terus ibu jari terakhir. Gitu caranya. Nah, siapa? Kayak gitu enggak? Pahami kayak gitu caranya?
Motong sembarangan biasanya. Nah sekarang udah tahu caranya seperti ini. Ini ketika di Imam Al-Haddad ini. Kalau nggak salah di kitab Ihya juga ada disebutkan seperti ini. Nah kemudian wa amar rijlani fa yabdu bil khinsir بِاكْتِسَابٍ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى الرَّسُولِ نَحْظَى بِكُلِّ سُنِي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد طاش الصبي والحمد لله